Bwana apewe sifa. Tunaposoma neno la Mungu linatueleza wazi habari za kurudi tena kwa Yesu Kristo mara ya pili, na hata kwenye vitabu vingine vyote vya duniani hapa rather than Bible vinasema kwamba yeye ndiye atakuja kuhukumu, na mbaya zaidi au mzuri. Mbaya inategemea uko wapi na uko na hali gani, na mzuri inategemea uko wapi, kwa sababu wapo watu ambao wanaisubiria kwa hamu sana siku ya kuja kwa Yesu, na wapo watu wengine ambao wanatamani sitokee ili waendelee kuenjoy na maisha. Lakini swala ni kwamba haujui muda wala nyakati wala saa, had not been indicated. Muda haukutajwa ni lini na saa ngapi mwana wa Adamu Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu kamili, atakuja tena kulichukua kanisa. Na after then kutakuwa hakuna tena msamaha, hakuna huruma. Maana yake wakati wa wokovu ni sasa. Huko mbele hakuna maisha, rafiki yangu, hakuna maisha. Ni ngumu sana kusurvive kwenye wakati huo, lakini zaidi na zaidi ni sasa hivi umfanye Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukimwamini leo, anakupa uzima, tena uzima wa milele. Tunakuwa nao tele, maana yake milele.